वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। बच्चों आज हम पढ़ेंगे बच्चों का कलंदर शऊर से टॉपिक 300 साल की नींद। आप लोग समझ गए होंगे ये किस हवाले से ये टॉपिक है हमारा और इसमें कौन सा किस्सा बयान किया गया है। जी, जो बच्चे कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ते हैं वो यकीनन समझ गए होंगे कि अस्हाब कहफ, सूरह कहफ जो है उसमें अस्हाब कहफ का वाक़या बयान हुआ है। तो हम यही टॉपिक पढ़ेंगे अपना। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। रिवायत है कि मुल्क रूम के बादशाह डेसिस दकियानूस की सल्तनत बहुत बड़ी थी। ये लोग डायना नामी देवी को पूजते थे। एक मर्तबा दूसरे मुल्क के बादशाह ने रूम पर हमला कर दिया। दकियानूस ने दुश्मन फ़ौज का मुकाबला किया और शिकस्त दी। दुश्मन बादशाह मारा गया, इसके बेटे शहजादे गिरफ्तार कर लिए गए। बादशाह ने शहजादों को गुलाम बना लिया। कैसर रूम दकियानूस खुदाई का दावा करता था। रियाया से अपने आप को सजदे करवाता था। एक रात सब भाइयों ने मशवरा किया। बड़ा भाई बोला, दकियानूस हमें रोज़ तंग करता है और सजदे भी करवाता है। हम पर लाजिम है कि इसकी ग़ुलामी ना करें, अपने खालिक अल्लाह की इबादत करें और इलाका छोड़ दें। सब भाइयों ने इत्तेफाक किया। एक भाई ने मशवरा देकर जब बादशाह चुगान खेलने जाएगा तो मैं चुगान मैदान से बाहर फेंक दूँगा। उसे उठाने मैदान से बाहर जाऊँ तो तुम सब मेरे पीछे मैदान से बाहर निकल आना और पुराने कपड़े पहन लेना। सब इस तजवीज़ में मुत्तफ़िक़ हो गए। दूसरे दिन बादशाह चुगान खेलने गया और इन लोगों को भी साथ ले गया। खेल ख़त्म होने के बाद तमाम भाई तजवीज़ के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए और शहर की हदूद से बाहर निकल गए। ये नौजवान शहर से निकलकर पहाड़ों की तरफ गए ताकि किसी गार में छुप जाएं। रास्ते में कुत्ता इनके साथ हो लिया। इन्हें एक बहुत बड़ा गार मिला, इसमें छुप गए। कुत्ता गार के दहाने पर बैठ गया। वो थके मांदे थे इसलिए फ़ौरन सो गए। कुरान हकीम में इरशाद है, क्या तुम समझते हो कि गार और खो वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे। जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गर्जी हुए और उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, हमको अपनी रहमतों से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे, तो हमने उन्हें इसी गार में थपक कर साल हर साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। सूरह कहफ आयत नंबर 11 से 9। रिवायत है कि दकियानूस को जब मालूम हुआ कि लोग गार के अंदर छुपे हुए हैं तो इसने हुक्म दिया कि दीवार बनाकर गार को बंद कर दिया जाए ताकि गार इनकी खबर बन जाए। यही इनकी सज़ा है। कुछ अरसे बाद दकियानूस मर गया। ज़माने गुजरे, सल्तनत तब्दील हुई, यहाँ तक कि एक नेक बादशाह की हुकूमत आई। इसका नाम बैदरूस था। इस दौर में बाज़ लोगों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे। बादशाह फ़िक्रमंद था, चाहता था कि लोगों के दिलों में मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने का यकीन पैदा हो। इसने अल्लाह से दुआ मांगी, या रब, कोई निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे तेरी मखलूक को मरने के बाद जी उठने और क़यामत आने का यकीन पैदा हो जाए। जिस गार में तमाम भाई और उनका कुत्ता सो रहा था, एक चरवाहे ने बकरियों के आराम की जगह के लिए इस गार को मुंतखब किया और चंद लोगों की मदद से दीवार गिरा दी। दीवार गिरती ही अंदर का मंजर देखा तो उसे हैबत तारी हो के वो भाग गए। तुम इन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम इन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते थे और इनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर इन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर इनके नज़ारे से दहशत बैठ जाती। सूरह कहफ 18 आयत नंबर 18। बच्चों, गार में सोने वाले के नौजवान तारीख अस्हाब कहफ के नाम से मशहूर हैं। अस्हाब कहफ अल्लाह के हुक्म से उठे तो चेहरे तरोताज़ा थे। एक दूसरे को सलाम किया और आपस में पूछने लगे कि हम कितनी देर सोते रहे। किसी ने कहा, 1 दिन या इससे कम। फिर बोले, अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारा कितने वक्त हाल में गुजरा। और वो अपने गार में 300 साल रहे और कुछ लोग मुद्दत की शुमार में 9 साल और बढ़ गए हैं। तुम कहो, अल्लाह इनके क़याम की मुद्दत तुम से ज़्यादा जानता है। सूरह कहफ आयत नंबर 25 से 26। उन्होंने साथी को चांदी के चंद सिक्के देकर खाना लाने के लिए भेजा और कहा, एहतियात से जाना, कहीं लोग पहचान ना लें। वो शहर गया तो देखकर हैरान रहे कि दुनिया ही बदली हुई है। लोगों ने ईसाई मज़हब इख्तियार कर लिया है। डायना नामी देवी को पूजने वाला कोई नहीं।
ایک دکان پر پہنچ کر روٹیاں خریدی اور دکاندار کو چاندی کا سکہ دیا جس پر دقیانوس کی تصویر تھی۔ دکاندار سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا، پوچھا سکہ کہاں سے ملا؟ اس نے کہا یہ میرا اپنا مال ہے۔ دونوں میں تکرار ہونے لگی، لوگ جمع ہو گئے، بات کو کوتوال شہر تک پہنچی۔ کوتوال نے اسے کہا وہ خزانہ بتاؤ جہاں سے تم یہ سکہ لائے ہو۔ یہ صدیوں پرانا سکہ ہے، دقیانوس کا تو اب دور تو کب کا گزر چکا۔ نوجوان نے جب سنا کہ دقیانوس کو مرے ہوئے زمانہ گزر چکا ہے تو وہ دم بخود رہ گیا۔ کچھ ہوش آیا تو کہا کل ہی تو میں اور میرے ساتھی شہر سے بھاگ کر گئے تھے، غار میں ہم نے پناہ لی تھی تاکہ دقیانوس کے ظلم سے محفوظ رہ سکیں۔ میرے ساتھی قریبی پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہیں، چلو اس سے تمہاری ملاقات کرا دوں۔ حاکم شہر کے خاص لوگ اور شہریوں کی بڑی تعداد اس کے ہمراہ غار پر پہنچی۔ ہجوم آتا دیکھ کر غار والے سمجھے کہ ہمارے ساتھی پکڑا گیا ہے۔ غار کے اندر منظر دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی بادشاہ ڈیزیز کے زمانے کے لوگ ہیں، اللہ کے حکم سے اتنی طویل مدت تک سوتے رہے، اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد ہی گواہ بن جائیں۔ بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی گئی، وہ غار پر آیا اور سجدہ شکر بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے ملاقات کی، خوابگاہ کی طرف چلے گئے۔ پیارے بچوں، زیادہ نیند لینے سے سر بھاری، ذہن اور جسم سست ہو جاتا ہے، مگر کئی سو سال سونے کے بعد بھی اصحاب کہف کے چہروں اور جسم پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ جسم گلنے سڑنے سے محفوظ رہا اور حشاش بشار نیند سے جاگے جیسے چند گھنٹے پہلے سوئے ہوں۔ ماشاءاللہ بیٹا بچوں، آپ لوگوں نے سنا کہ یہ جو واقعہ سنایا گیا ہے اصحاب کہف، دیکھیے یہاں پہ ایک تصویر کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے، جیسے یہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا زمانہ، اصحاب کہف کا غار عمان میں ہے، ٹھیک ہے، یہ اصحاب کہف کی جو قبریں ہیں یہ اس کی ایک تصویر یہاں دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جو مشکل الفاظ آئے ہیں جن کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے کہ قیصر روم کے بادشاہ کا لقب چوگان وہ کھیت جو گھوڑے پر سوار ہو کر کھیلا جاتا ہے۔ بچوں، یہ 300 سال کی نیند کے نام سے ہم نے ایک ٹاپک پڑھا، یہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے، اور یہ اس میں آپ کو بہت اہم معلومات دی گئی ہے۔ جو بچے قرآن غور سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت کچھ موجود ہے، اور جو غور و فکر کرتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ وہ کون سی نیند تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نہ ہی جسموں کو خراب کیا تھا اور نہ ان کے اس میں کوئی تغیر ہوا تھا جسمانی طور پر۔ 300 سال ایک ایسے سال کہلائے جاتے ہیں کہ اس میں انسان کے 100 سال سے زیادہ ایک عمر کی زیادہ سے زیادہ کہ ایک شخص کی عمر نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں ان کو نیند سلا اللہ تعالیٰ نے نیند 300 سال کی دے کر یہ اپنا ایک معجزہ بیان کیا ہے، اور ایمان والوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی حال میں کیا ہوتے ہیں، حق باطل کے آگے نہیں جھکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت یقین ہوتا ہے اور اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اور ہم اس پہ بہت غور و فکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔